Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Rasulihil Kareem amma ba'd. Suratul Fatiha pur asi, bipir asi Surah Baqarah hik wuh aye kareem. Iman wahan aye kareeman hund khulas karo is be aklet mustahzar. Zehnas maz ano as kya pur और कुरानी मजीदिश तालीम क्या छ ये वापस गसन खतर और इम हिदायत मुस्तहजर करनस मज क्या हिकमत छ सु छ ये कि उस बत्ती ई आय करीमन मज कि अस उस अल्लाह ताला से ताल्लुक सु छ बंदगी हुंद अबदियतुक ताल्लुक और बंदगी तो अबदियत छ कि न सिर्फ शऊरी तौर अल्लाह ताला सुंद गुलामी तस्लीम करें बल्कि अमली मंज तमुक इजहार करुन ताकि यह बन बंद सुंद हाल इकरारी गुलामी तो इजहारी गुलामी अम सतन फिक्र तरान कि महज इकरार हेक ने इंसानस कामयाब करित की पूरा कामयाब बल्कि इजहार तश जरूरी तत्ती अहमियत बनान तरीक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस इज़ारी गुलामी हुंद अल्लाह ताला सिन तरफ अता कोरमुत उसलूब तो तरीक़ हेचनावान खैर ये अक्वहिम आये करीम सूरह बकरह परो तत कर बह तफसीलन अमे इस रिश्ते अबदियत तो माबूदियत बंदस तो खुदायस दरमियान अमिच तफसील कर बह तम साथ अर्ज नंबर 1 नंबर 2 सूरह फातिहास कर मे सैर हासिल तफसीर कहें सह कर मे अम मूजूब कह कि अगर अस मज़ामीन कुरान मजीदिक मजमून तमुक इल्म तमुक हिदायत पता नजर तल कह सूरह फातिह वाज़ह तशरी हको न समझित कहें तम मूजूब कोर मे जहनस मज इराद कि मुख्तसर तशरी सतन कुरान मजीदिक उलूम फिक्र तरन समझस मज इन तम पत कर बह असली तशरी सूरह फातिहास आखिरस पे अगर सूरह फातिहा इब्तिदा लेकिन अमिकन उलूमन हुंद इहात यह तम सात समझस मज ये गो सूरह कुरानस पे हल्का फुल्का नजर पेमज अद यह पता कर बह तम सात अर्ज कि यम सरी इल्म यम 153 सूरन मज 3 पारन मज परनच कोशिश कर समझनच कोशिश कर तम कित पे सारी उलूम सूरह फातिहास मज तम सात यह कत ज्यादा असल पे समझ दोम कत कि 3 तबकन हुंद जिक्र पोर अस कुरान मजीद नजरियाती तौर पर इंसान हज तकसीम अलग करान और बहसियत इंसान कुरान मजीद इस्लाम इंसान कहीं तकसीम करान बहसियत इंसान सारी इंसान हिवी अल्लाह ताला सन्स मखलूक बहसियत इंसान इंसानी हुकूकन ते सारी मुसावी शरीक हर इंसान बहसियत इंसान बराबर हक तति मोमिन गैर मोमिन मुस्लिम गैर मुस्लिम कहाँ ते तफरीक अल्लाह ताला करान सारी बंदगानी खुदा नजरियाती तौर अकीद के एतबार पता अल्लाह ताला तकसीम करा इंसान सु तकसीम बिल्कुल अक्ल मज इन वाजिन इत पठन हेको समझित कि दुनियास मज इंसान तकसीम इवान करन वकन किस तालीम याफ्त महजब दुनियास मज ति यथ वनान महजब तालीम याफ्त समझदार दुनिया वारिया एडवांस्ड दुनिया यथ मज कित पे इंसान आमत तकसीम करन अख क्रिहुन ब्याख सफेद सफेद वनान मे बरतरी क्रिहन रंग किस पे मुल्कन मज शायद यह ज्यादा यह समझ कह दुनिया कन बड़न बड़न तरक्की याफ्त मुल्कन मज ईज तकसीम कि अक्सी तलीमी इदारस मज यूनिवर्सिटी मज कॉलेजस मज परन वाल बच्चे सफेद चम आसन वालन अलग इंस्टीट्यूशन क्रिहन चम आसन वालन अलग इंस्टीट्यूशन रूदमत अफ्रीका अमरीका यूरोप अम तारीख ब्रोट कनत यमन क्रिहुन रंग तिमन सत कित पे इम्तियाजी सलूक करान क्रिहुन जामुत बहुत सफेद जामुत
گورا اور کالا تقسیٖم. یہِ تقسیٖم تہِ ٲس دُنیاہَس منٛز شروٗع پٮ۪ٹھ تہِ. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلمن تِمو تہِ فرمو امیُک ذِکر کہِ أسۍ یُس دیٖنٕچ تعلیٖم ہٮ۪تھ آے، اِسلامُک آفٲقی تہٕ عالمگیٖر تہٕ اِنسٲنیت کہِ عزتُک تہٕ عظمتُک پیغام ہٮ۪تھ آے. اِنسانس دِیِو عزت. کرٛہُن رنٛگ چھُ کٲنٛسہِ، سفید رنٛگ چھُ کٲنٛسہِ، امیُک چھُنہٕ کٕہٕنۍ اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ تفاوت. اکھ یہِ تقسیٖم، اتھ منٛز کیٛاہ چھُ اِنسانس خطا؟ کانٛہہ زاو کرٛہنہِ رنٛگچہِ ماجہِ، سُہ زاو کرٛہُن بچہِ، أمِس کیٛاہ چھُ پانس خطا اتھ پٮ۪ٹھ؟ اسلیے اتھ رنٛگس پٮ۪ٹھ رچہِ نہٕ أمِس خۄداے تہِ کِہیٖنۍ. نہ کرِ دُنیاہس منٛز أمِس سۭتۍ تفریٖق، نہ کرِ آخرتس منٛز امیُک سوال أمِس کہِ ژےٚ کیٛازِ چھُے رنٛگ کرٛہُن، تِکیٛازِ یہِ چھُنہٕ بنٛدٕ سٕنٛدِس اختیارس منٛز کینٛہہ. أکِس چھِ زبان اجمی، بیٚکِس چھِ زبان عربی. انسانس کُس خطا چھُ اتھ منٛز؟ ہُہ زاو اجمی ماحولس منٛز، یہِ زاو عربی ماحولس منٛز. ہیٚمۍ ہیٚچھ ماجہِ نِش زٮ۪و اجمی، ییٚمۍ ہیٚچھ ماجہِ نِش زٮ۪و عربی. زبانن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ انسان یِوان تقسیٖم کرنہٕ. تہٕ تتھ دورس منٛز تہِ ٲسۍ عربٕکۍ لوٗکھ سمجھان عربی بولن وٲلۍ چھِ تھٔدۍ. یِتھ پٲٹھۍ آز تہِ گوٚمُت چھُ اسہِ پٔرۍ پٔرۍ جہالت کہِ انگریزی بولن وٲلۍ گٔے تھٔدۍ انسان تہٕ غٲر انگریزی بولن وٲلۍ گٔے پستہٕ انسان. علم چھُ صرف انگریزیس منٛز، تہٕ یہِ چھُ اکھ سطح اکھ سونٛچنٕچ، سارنٕے ہٕنٛز چھنہٕ یہِ سطح. اتھ منٛز کیٛاہ خطا چھُ انسانس، اور اتھ منٛز کُس بجر چھُ انسانس کہِ سُہ چھُ یہِ زبان بولان یا یہِ زبان بولان. یہِ چھُنہٕ کانٛہہ بجر کینٛہہ، یہِ چھنہٕ کانٛہہ ایچیومینٹ انسان سٕنٛز کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ حٲصِل کوٚرمُت کانٛہہ انسان سٕنٛز ترقی کینٛہہ. اِتھے پٲٹھۍ چھُ وطنی تقسیٖم. وطنی تقسیٖم گوٚو یہِ چھُ ییٚمہِ مُلکُک، یہِ گوٚو بوٚڑ، یہِ گوٚو ییٚمہِ مُلکُک، یہِ گوٚو ؤسِتھ. وطنی تقسیٖم اتھ منٛز کیٛاہ اکھ انسان زاو ہندوستانس منٛز، بیٛاکھ انسان زاو مدیٖنہ پاکس منٛز، مُسلمان اعتبار کاربار حظ. یہِ چھنہٕ فضیٖلت. فضیٖلت چھِ بدل اکھ چیٖزا اکھ. اللہ تعالیٰ سُنٛد نیک بنٛدٕ چھُ کانٛہہ، سُہ چھُ دُنہِکِس کُنہِ تہِ کوٗنس منٛز، اور اللہ تعالیٰ سُنٛد نافرمان بنٛدٕ چھُ سُہ زاو مکہ شریٖفس منٛز. تُہۍ کٔرِو اتھ بدل پٲٹھۍ یِمن دۄن منٛز فرق. اللہ تعالیٰ تہِ چھُ یی ونان وطنہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھنہٕ کٕہٕنۍ فرق. کُس کتھ، اکھ زاو غریٖب مُلکس منٛز، اکھ زاو أمیٖر مُلکس منٛز، مگر دُنیاہس منٛز چھُ یہِ تفاوت وٕنکیٚنس تہِ برابر. یوٗرپی مُلکن ہٕنٛدۍ لوٗکھ، امریٖکہٕکۍ لوٗکھ، باقین ویسٹٕکۍ لوٗکھ، مغربٕکۍ لوٗکھ چھِ پننِس پانس وطنو تہٕ بیٚیہِ خٕطن ہٕنٛدۍ اعتبار سمجھان پانس تھٔدۍ. تہٕ تُہۍ ہسا چھِو گوٚو تھٲڑ وٲلڈٕکۍ لوٗکھ، غریٖب مُلکن ہٕنٛدۍ لوٗکھ. تُہۍ چھِو نہٕ تیٖتۍ اسہِ نِش. فلٲنۍ خٕطہٕ کٮ۪ن انسانن نسا چھنہٕ گگرن ہٕنٛز یٲژ تہِ قدر کِہینۍ. اسہِ چھُ واریاہ قۭمتھ. تُہنٛدۍ 10,000 نفر نسا لون نہٕ سون 1,000 نفر أکِس نفرس برابر کینٛہہ. یہِ چھُ وٕنکیٚنس دُنیاہس منٛز سپدان، تُہۍ تہِ چھِو یہِ وٕچھان. گویا مذہبہٕ نٮ۪بر چھِ انسان تقسیٖم کٔرمٕتۍ، تقسیٖم در تقسیٖم، تقسیٖم در تقسیٖم. یعنی کٲشِر پٲٹھۍ ؤنِو تُہۍ اتھ چھلہٕ چھانگٕر چھےٚ انسٲنیتس گٔمٕژ. اسلام کیٛاہ چھُ اتھ حل دِوان؟ اسلام چھُ دِوان حل یِمن تقسیٖمن منٛز کُس ہیوٗ گۄناہ چھُ انسانس، اور انسانن کُس ہیوٗ چیٖز چھُ امہِ منٛز پانہٕ کوٚرمُت. کٕہٕنۍ نہٕ. اتھ پٮ۪ٹھ نہ گژھِ قیامتس منٛز سوال توے، نہ گژھِ دُنیاہس منٛز کُنہِ تہِ قونوٗنس منٛز امِچ کانٛہہ تفریٖق. قانوٗن چھُ ہر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ برابر، حقوٗق چھُ ہر کٲنٛسہِ برابر بحثیتِ انسان. بڑِ کھۄتہٕ بڑِ مُلکُک انسان اور غریٖب کھۄتہٕ غریٖب مُلکُک انسان چھِ انسٲنی حقوٗقن ہٕنٛدِس معاملس منٛز ہیوی. یِمن گژھِ نہٕ تفاوت گژھُن کینٛہہ. اگرچہِ آز زبٲنۍ سۭتی کتھ چھِنہٕ ونان کینٛہہ، لیکن بڑٮ۪ن مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن لُکن چھُ یہِ دٮ۪ماغس منٛز بِہِتھ کہِ أسۍ چھِ افضل، أسۍ چھِ تھٔدۍ، أسۍ چھِ کھٔسِتھ. طاقتور مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن لُکن. لیکن اسلام چھُ یِوان اکھ تِژھ اکھ معقوٗل کتھ ہٮ۪تھ. اسلام چھُ دپان اکھ چیٖز چھُ انسانس پانس تام. أمِس دِژ اللہ تعالیٰ ہن عقل، أمِس دیُت اللہ تعالیٰ ہن شعوٗر. پننہِ عقلہِ، پننہِ سمجھدٲری، پننہِ شعوٗرٕ سۭتۍ اگر یہِ دُنیاہس منٛز علمٕچ وتھ چھُ اختیار کران، یہِ چھُ بنان پٲرۍزان وول انسان. اگر یہِ جہالتٕچ وتھ چھُ اختیار کران، یہِ چھُ بنان جٲہل انسان، اور یہِ چھُ دُنیاہس منٛز تمیُک سزا کھٮ۪وان. یہِ کھیٚیہِ زہر، یہِ مرِ. یہِ چیٚیہِ آبِ حیات، یہِ بچہِ. مثلاً
چوٗنٛکہِ پنٛنہِ عقلہِ ہٕنٛزن کامٮ۪ن ہُنٛد نٔتیٖجہٕ چھُ اِنسانس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان اور امیُک ذِمہٕ دار چھُ یہِ بنان یہِ ہسا چھُ اکھ فطری اکھ چیٖز اکھ أتھی بُنیادس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ فطرت چھِ یہِ تقسیٖم کران اور اِسلام چھُ دیٖنہِ فطرت اللہ تعالیٰ تہِ چھُ یِہوٚے تقسیٖم اَسہِ کران اگر ہسا ژٕ پنٛنہِ عقلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد عطا کوٚرمُت ہدایتٕچ وَتھ چھُ قبوٗل کران ژٕ بنکھ کامیاب اِنسان اگر ژٕ پنٛنہِ شعوٗرٕ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وَتہِ خِلاف پیغمبرن ہٕنٛزِ وَتہِ خِلاف پزرٕچ تہٕ صداقتٕچ تہٕ نجاتچہِ وَتہِ خِلاف اَپزِچ تہٕ بٲطلٕچ تہٕ گُمرٲہی تہٕ ہلاکتٕچ وَتھ چھُکھ اختیار کران نٔتیٖجہٕ چھِ ژےٚ پانس اَتھِ نٔتیٖجہٕ نیری ژےٚ اسلیے گٔیی ژےٚ تقسیٖم یہِ گوٚو کامیاب یہِ گوٚو ناکام ییٚمۍ ووٚو تٔمۍ لوٚن ییٚمۍ نہٕ ووٚو سُہ روٗد اَتھٕ موٗرا فطرتن ہیٚچھنو اَسہِ نٔتیٖجہٕ یِمن گٔے پانے زٕ تفاوت یُس یہِ فطری تقسیٖم چھےٚ نہ یِہوٚے تقسیٖم چھُ اِنسان کران اللہ تعالیٰ کران اِسلام کران تَوے چھِ اَتھ تقسیٖمس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ یہِ سوال وۄتھان کہِ ہے مذہب تہِ چھُ اِنسانن تقسیٖم کران یہِ چھُ ڈکوسلہٕ آمُت بناونہٕ مذہب حظ چھُ اِنسانن کران تقسیٖم ہُہ گوٚو ییٚمہِ مذہبُک یہِ گوٚو ییٚمہِ مذہبُک اِسلام چھُ اَتھ حل یِوان ہٮ۪تھ مذہب اِسلام چھُ کران زٕے طبقہٕ اِنسانن فَمِنْهُم مُؤْمِن وَمِنْهُم کافِر اکھ چھُ راہے ہدایت لبن وول اکھ چھُ اتھ خٕلاف پکن وول تقسیٖم گٔے پانے اور امیُک ذِمہٕ دار کیازِ چھُ اِنسانٕے تِکیازِ یہِ چھُ أمۍ پننہِ عقلہِ پننہِ شعوٗرٕ سۭتۍ اختیار کوٚرمُت روٗد کرٛہُن یا سفید آسُن اتھ منٛز چھُنہٕ أمۍ سُنٛد کٕہٕنۍ خطا روٗد أکِس مُلکس منٛز زیُن یا بیٚکِس مُلکس منٛز زیُن أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ خطا روٗد أمیٖر گرس منٛز یا غریٖب گرس منٛز سُہ چھُ أمۍ سٕنٛز دُنیاہس منٛز اکھ ایچیٖومینٹ کانٛہہ چھُ أمیٖر ٲسِتھ تہِ گُمراہ آسان کانٛہہ چھُ غریٖب ٲسِتھ ہدایتس پٮ۪ٹھ ہاوان تَوے بنیو نہٕ خۄدایَن أمیٖری غریٖبی تفاوت کینٛہہ اصل تفاوت بنووُن عقل تِکیازِ أمیٖری غریٖبی منٛز تہِ اگر اِنسان عقل استعمال کران چھُ کٲم کار چھُ کران مگر نٔتیٖجن ہُنٛد ذِمہٕ دار چھُنہٕ سُہ توتہِ آسان کینٛہہ نٔتیٖجہٕ کیاہ نیرِ أمۍ سٕنٛزن کوٗششن لیکن دیٖنی وَتھ ییٚلہِ سُہ اختیار کران چھُ ہدایتٕچ وَتھ چھُ اختیار کران چھُ سُہ چھُ پننہِ نیتہٕ اختیار کران نٔتیٖجہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ تراوان سُہ چھُنہٕ أمِس بنٛدس خطا کھسان کینٛہہ اور اللہ تعالیٰ ہن چھُ أمِس وعدٕ کوٚرمُت کہِ چٲنۍ محنت کرنہٕ بہٕ ضایہِ کینٛہہ ییٚلہِ ژٕ صحیح وَتھ رٹکھ صحیح نٔتیٖجس واتکھ تَوے چھُ قرآنِ مجیٖد اَسہِ گۄڈنِکٮ۪ن 20 آیے کریٖمن منٛز 3 تقسیٖم کران نظریٲتی طور شعوٗری تہٕ عقلی طور یُس اکھ گٔے مُتقی بیٚیہِ گٔے اتھ ہدایتس خٕلاف شعوٗری طور اختیار کرن وٲلۍ کافر کُفر نافرمٲنی انکار فِسق انکارِ خدا یہِ گوٚو الگ وَتھ بیٛاکھ گوٚو یِمن درمیان یِم کافر چھِ مگر بیس بدل کر زٕ بُتھِ چھِکھ بنٲومٕتۍ پانس یہِ گٔے 3 تِمن تہِ آیہِ پتہٕ 2 تقسیٖم کرنہٕ چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس سمیٹان یہِ اَسہِ پتھ کُنتھ وُنیُک تامتھ عرض کوٚر اتھ کرو أسۍ تقسیٖم الگ الگ تاکہِ کتھ سمجھو بیٚیہِ یِنہٕ کینٛہہ گۄڈنِچ کتھ آیہِ اَسہِ مثلاً حروٗفِ مُقطعاتن ہٕنٛز کتھ آیہِ اَسہِ یُس کتھ نہٕ مےٚ تتہِ عرض کٔر کینٛہہ سُہ کرٕ وٕنکیٚنس کتھ بہٕ بہٕ اوسُس واریاہس کالس پٮ۪ٹھ اتھ پٮ۪ٹھ غور کران کہِ ییٚلہِ تہِ مےٚ قرآنِ مجیٖدس منٛز ییٚتہِ تہِ مےٚ حروٗفِ مُقطعات وُچھ تتہِ وٕچھ مےٚ تمہِ پتہٕ قرآنِ مجیٖدٕچ ذِکر الف لام میٖم ذالِکَ الکِتاب قرآنس کُن اِشارٕ الف لام را تِلکَ آیاتُ الکِتابِ المُبیٖن الف لام را پتہٕ قرآنِ مجیٖدُک ذِکر یِتھ پٲٹھۍ گٔژھِو تُہۍ ییٚتہِ تہِ تُہۍ حروٗفِ مُقطعات پٔرِو تمہِ پتہٕ وٕچھزیو تُہۍ قرآنِ مجیٖدُک ذِکر آسہِ مےٚ گٔے بڑٕ خوشی کہِ اکھ علم گوٚو مےٚ حٲصِل کہِ بہٕ چھُس وۄنۍ ہر حروٗفِ مُقطعاتو پتہٕ قرآنِ مجیٖدس کُن اِشارٕ تیٚلہِ ما چھُ حروٗفِ مُقطعات قرآنِ مجیٖدسٕے کُنتھ کینٛہہ اِشارٕ کران یہِ ما چھُ قرآنِ مجیٖدکُے کینٛہہ تہٕ گوٚو ذہن یوکُن کہِ قرآنِ مجیٖد چھُ موجزٕ اسلیے چھِ یِمن حروٗفِ مُقطعاتن منٛز چھُ کیٛاہ تامتھ سُہ کوڈ یُس نہٕ أسۍ ڈِکوڈ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ اتھ منٛز چھُ شاید قرآنِ مجیٖدس کُن اِشارٕ ییٚلہِ مےٚ یہِ پوٚر مےٚ باسیو یہِ لوٚب مے یوتن تُہۍ ہیٚکِو انداز کٔرِتھ مےٚ کۭژاہ خوشی گٔے تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ مےٚ امیُک مُطالعہ کوٚر اتھ یُس یہِ انسان چھُنہ پانے وٕچھان یتھ چھُ یتھ سۭتۍ وۄٹھ اتھ چھِ ونان علمِ استقرایی استقرا یہِ چھِ خٲر اکھ ٹٔرٕم اکھ مےٚ وٕچھ یہِ کہِ اَسہِ برونٛٹھ یِم اصل قرآنِ مجیٖدٕکۍ طالبہِ علم چھِ علماءِ کرام چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ صالح نیک بنٛدٕ چھِ پننِس پانس طالبہِ علم ونُن تہِ چھِ بٔڑ جسارت قرآنِ مجیٖدُک طالبہِ علم ونُن مےٚ ووٚن کہِ یہِ چھُ علماء کرامو ذِکر کوٚرمُت بار بار چھُس بہٕ وٕچھان علماء کرامو چھُ یہِ ذِکر کوٚرمُت کہِ
اَتھ ہسا چھُ تعلق قرآنِ مجیٖدس سۭتۍ باسان. حتمی چھِنہٕ تِم تہِ وَنان اِستِقرا ییٚمۍ بار بار قرآن پوٚر وٕچھُن اَتھ کَتھ سۭتۍ چھُ واٹھ. یہِ چھُس بہٕ کینٛہہ ؤری پرٛٲنۍ کَتھ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ عرض کَران کہِ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ مےٚ یہِ مُطالعس منٛز آو تہٕ مےٚ باسیو اَتھ چھُ واٹھ. تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ کینٛژھو عُلماء کِرامو لیوٗکھمُت کہِ حروٗفِ مُقطعات حظ چھُ بُنیٲدی بنٛدَس یہِ اِشارٕ دِوان کہِ قرآن چھُ موجِزٕ اور تَمہِ موجُک ذِکِر چھُ حروٗفِ مُقطعات ییٚمہِ سۭتۍ بنٛدٕ چھُ پنٛنہِ لا علمی ہُنٛد اِظہار کَران. یہِ چھُ اعجازِ قرآنُک اکھ اِشارٕ اکھ تَمیُک اکھ اعلان اکھ تَمیُک اکھ اِظہار اکھ. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ پَران پانٛژَن آیے کریٖمَن منٛز کہِ قرآنِ مجیٖد سۭتۍ کٕم تُلَن فٲیدٕ. فٲیدٕ کیٛاہ چھُ قرآنُک؟ الٹِمیٹ فٲیدٕ کیٛاہ چھُ قرآنُک؟ ہِدایت. ہِدایت چھِ واریاہ بٔڑ بار اکھ دولت اکھ. چنانچہ یی چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحَس منٛز ہیٚچھناوان. بوٚڑ دُعا کیٛاہ مٔنگِو تُہۍ؟ اِہدِنَا الصِراط المستقیٖم. یا اللہ اَسہِ ہاو ہِدایت. ہِدایت دِ اَسہِ، رٕژ وَتھ ہاو اَسہِ. یِہوٚے چھُ اَصٕل بنٛدٕ سُنٛد حاجت. یِہوٚے اکھ دُعا چھُ بنٛدٕ منٛگان سورُے سورہ فاتحَس منٛز. یۄس ہِدایت گوٚو تَس میوٗل سورُے، دُشوَے جہان گٔے تٔمِس کامیاب. پتہٕ چھِ اوسوٗدٕ حٲلی، کُشادٕ دٔستی، پنٛنہِ گرِ اِنسانَس کھٮ۪ن چٮ۪ن آسُن یعنی پنٛنہِ ڈیرٕ سیر آسُن. یِم چھِ دوٚیمہِ نعمتہٕ خۄداے سٕنٛز، دوٚیمہِ سطحٕچ اَصٕل نعمت چھِ ہِدایت. گویا اگر ہِدایت آسہِ نہٕ کینٛہہ سورُے میوٗل اِنسانَس، تَس میوٗل نہٕ بِل ٲخٕر کِہیٖنۍ. اور اگر کٲنٛسہِ ہِدایت میوٗل باقٕے روٗد سُہ بِچور دُنیاہَس منٛز جکان، محنت کوٗشِش کَران تہٕ کمزورٕے روٗد دُنیاہَس منٛز. الٹِمیٹلی میوٗل أمِس سورُے کینٛہہ، انجام آسہِ أمۍ سُنٛدٕے رُت. یہِ چھُ اَسہِ مِزاج بناوان قرآنِ مجیٖد، یہِ چھُ اَسہِ سمجھُن. اَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ اَسہِ فرمان کہِ اگر چھُ قرآن نٲزِل آو کَرنہٕ تمام اِنسانن خٲطرٕ بحیثیت ہِدایت ہُدًى لِلناس، لیکن فٲیدٕ تُلن مُتقیٖن ہُدًى لِلمُتقیٖن. یِتھ پٲٹھۍ روٗد چھُ پیٚوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، سٲرسٕے زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. روٗدَس منٛز چھِ یہِ صلٲحیت کہِ یہِ کَرِ سٲراب، اَتھ چھُ پَنُن فٲیدٕ موٗجوٗد. لیکن یہِ روٗد چھُ پیٚوان پَلن پٮ۪ٹھ تہِ، یہِ چھُ پیٚوان سیٚکہِ صحراون پٮ۪ٹھ تہِ، یہِ چھُ پیٚوان جنٛگلہٕ کٮ۪ن کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ، یہِ چھُ پیٚوان کھیتن کھٔلیانن ہٕنٛدٮ۪ن فصلن پٮ۪ٹھ تہِ. یۄس ییٚمہِ طٔریٖقٕچ فِطرت چھِ سُہ چھُ تیُتُے فٲیدٕ تُلان. کَنہِ چھُ یُتُے گژھان گرد چھس چھلنہٕ یِوان، پانس چوٗن نہٕ کِہینۍ. دۄبن منٛز چھُ یہِ آب سمان، تِم چھِ سوٚمبراوان، جانور یِوان تِم چٮ۪وان. لیکن کینٛہہ زٔمیٖن چھِ جذب کران، تِمن چھُ گُل تہٕ گُلزار پھۄلان. یِہوے فرق چھِ اِنسانن منٛز تہِ. قرآنِ مجیٖدس آیہِ مِثال دِنہٕ رحمتٕچ بٲرِش تہِ. او کصیب من السما، یُس اَسہِ پوٚر بٲرِش پیٚیہِ آسمان پٮ۪ٹھ، یعنی یہِ قرآن آو تَمِچ تعلیٖم آیہِ. چوٗنٛکہِ بٲرشہِ سۭتۍ چھِ پتہٕ وُزمل گگراے تہِ آسان یُس اَسہِ پوٚر، یعنی احکاماتِ اسلام تہِ چھِ واریاہ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ مُشکِل تہِ گژھان پکُن. پتہٕ چھِ مُنافقیٖن نہٕ پکُن تِمن یِوان کھۄژان پکنس، اور مومِنیٖن چھِ تَمہِ مٔنٛزۍ پکان. ہُمن چھُ تیُتھُے فٲیدٕ واتان، یِمن چھُ تیُتھُے نۄقصان واتان. تُر فِکرِ یہِ کہِ ہِدایت چھُ سارنٕے خٲطرٕ ہُدًى لِلناس. فِطرتن اصلن چھُ قرآن آمُت سارنٕے خٲطرٕ نٲزِل کرنہٕ. فٲیدٕ تُلن صرف ہُدًى لِلمُتقیٖن، مُتقی. اور مُتقی کٕمن بنٛدن آو وننہٕ؟ تِمن ؤنۍ اللہ تعالیٰ ہن. یِمن منٛز ہسا چھِ 5 صفت. یؤمنوٗنَ بالغیب، غٲبس پٮ۪ٹھ چھِ ایٖمان اَنان یُس علم نہٕ حواسو سۭتۍ میلہِ کینٛہہ. سُہ علم چھُ پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛزِ شیٚچھِ خبرِ سۭتۍ اَسہِ معلوٗم سپدان. سُہ چھُنہٕ پننہِ تحقیٖقہٕ سۭتۍ معلوٗم سپدان کینٛہہ. نہ سپدِ سُہ قیامت کِس دۄہس تام ساینسی ترقیاتو سۭتۍ معلوٗم. بُنیٲدی طور پر چھُ علمِ غٲبُک اصل خبر دِنہٕ وول آسان پیغمبر. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس اعتبارس تہٕ اعتمادسٕے پٮ۪ٹھ سُہ غٲبٕچ کتھ قبوٗل کرنسٕے چھِ ونان ایٖمان. بیٚیہِ کُنہِ دٔلیٖلہِ سۭتۍ سُہ غٲبٕچ کتھ ایٖمان مانٕنۍ گوٚو نہٕ اصل ایٖمان کینٛہہ، صحیح ایٖمان کینٛہہ. مانان چھِ تیٚلہِ واریاہن چھِ کینٛہہ تحقیٖق گژھان، تِم چھِ ہٮ۪وان مانُن. پیغمبر کریٖمن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ ماننُے گوٚو ایٖمان صلی اللہ علیہ وسلم. تِمن چھُ اکھ صفت غٲبس پٮ۪ٹھ چھِ ایٖمان انان اور مُشاہدٕ ورٲیی. دوٚیِم کتھ چھِ یہِ کہِ تِم چھِ نٮ۪ماز قٲیِم کران. نٮ۪ماز پران آو نہٕ وَننہٕ، نٮ۪ماز چھِ قٲیِم کران. نٮ۪ماز کیٛاہ چھُ اصلی؟ نٮ۪ماز چھُ یُس مےٚ عرض کوٚر اوتامتھ اظہارِ عبدیت، اظہارِ بندگی.
بندگی یُس چھِ بندگی سُہ چھِ ہر مخلوٗقس کیٚمٮ۪ن کرٛیٖلن تہِ چھِ بندگی خۄدایس سۭتۍ رِشتہٕ جاناوارن تہٕ جنگلی جانورن تہٕ وحشی جانورن تہِ چھےٚ بندگی ہُنٛد رِشتہٕ خۄدایس سۭتۍ حتیٰ کہِ جمادات کنہِ پھٔلۍ پہاڑ کُلۍ یِمن تہِ چھُ ابدیتُک تہٕ بندگی ہُنٛد رِشتہٕ پننِس پروردگارس سۭتۍ اور انسانس تہِ چھُ بندگی ہُنٛد رِشتہٕ پروردگارس سۭتۍ مومِن چھُ قبوٗل یہِ کران کہِ تمہِ بندگی ہُنٛد اظہار کیٛاہ چھُ انسانن تہٕ جِنن خٲطرٕ آو تمہِ بندگی ہٕنٛدِ اظہار خٲطرٕ حُکمہِ شریعت طریٖقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِہے چھُ اظہارِ بندگی اظہارِ بندگی اگرچہِ بندگی ہُنٛد جذبے بندگی چھُ اندر ایمان سۭتۍ پٲدٕ گوٚمُت جذبے بندگی یُس تمام مخلوٗقن منٛز چھُ جذبے بندگی لیکن أمِس اشرف المخلوٗقاتس مومِنس کیٛاہ چھُ امہِ جذبے بندگی ہُنٛد اظہار چھُ یتھ ونان چھِ راہِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم طریٖقے رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سُنتِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم تٔتھۍ منٛز چھِ أمِس انسان سٕنٛدِس تتھ اظہارِ بندگی یُس طریٖقے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ برونٛٹھ کَنۍ یِوان چھِ سُے نٮ۪ماز چھِ أمِس یتھ منٛز یہِ رکوٗع چھُ کران سجوٗد چھُ کران اتحیات چھُ پران قیام چھُ کران قعوٗد چھُ کران سورہ فاتحہ چھُ پران زمہِ سوٗر چھُ پران رکوٗع چھُ تسبیح چھُ پران سجدٕچ تسبیح چھُ پران یہِ چھُ سُہ اظہارِ بندگی یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عظیٖم تریٖن بنٛدٕ عبدُہوٗ و رسوٗلہوٗ صلی اللہ علیہ وسلم یُس تِمو ابدیت تہٕ بندگی ہُنٛد اظہار تِمن ہیٚچھناونہٕ آو سُے اختیار کرُن چھِ بندن ہٕنٛز نٮ۪ماز الصلاۃ کیٛازِ چھِ اتھ ونان یہِ چھِ سپاس گُزٲری بندگی ہٕنٛز پروردگار سٕنٛدِس دربارس منٛز پیش کرٕنۍ پنٕنۍ بندگی اتھ پیٚو ناو الصلاۃ اسہِ کوٚرُس ترجم نماز گویا اصلن چھِ سٲری نٮ۪ماز پران سٲری مخلوٗق چھِ پننہِ بندٕ آسنٕکۍ اعتبارٕ یُس تِم اظہار کران چھِ تتھ چھِ ونان تِہنٛز الصلاۃ تِہنٛز نٮ۪ماز قرآنِ مجیٖدن ووٚن توے ہر مخلوٗقس چھِ پنٕنۍ نٮ۪ماز وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تُہۍ ہیٚکِو نہٕ سمجھِتھ تِہنٛز تسبیح کینٛہہ تِہنٛز صلات کینٛہہ اسلیے کمہِ کرۭل تہِ چھِ نٮ۪ماز پران تِہنٛز نٮ۪ماز چھِ تِہنٛز صلات چھِ تِہنٛز ابدیت سُہ کِتھ پٲٹھۍ تِم اظہار کران جاناوار وُڑوٕنۍ تہِ چھِ پننِس پروردگار سٕنٛز نٮ۪ماز پران تسبیح کران تِہُنٛد اظہارِ ابدیت چھُ بدل کنہِ پھلٮ۪ن تہٕ پہاڑن تہٕ بلڈنگن تہٕ ہر وجوٗدس چھِ پنٕنۍ نٮ۪ماز الگ تتھ پیٚو ناو نٮ۪ماز تتھ پیٚو ناو الصلاۃ سُہ چھِ تِہنٛز الصلاۃ تہٕ نٮ۪ماز مگر سُہ چھےٚ تِہنٛز اظہارِ بندگی اظہارِ ابدیت یُس مخلوٗق یِتھ پٲٹھۍ بنووُن سُہ تِتھ پٲٹھۍ چھُ اختیار کران سُہ چھُ پنٕنۍ کٲم کران تِم چھِ پننہِ کامہِ لٔگِتھ بیت الخلاہس منٛز یُس کیوٚم سُہ ناپٲکی ختم کران چھُ سُہ چھُ پنٕنۍ ابدیت انجام دِوان سُہ چھُ امے خٲطرٕ بنوومُت پروردگارن اسلیے چھُنہٕ تمہِ سۭتۍ توٚر فِکرِ کانٛہہ مخلوٗق چھُنہٕ حقیٖر کینٛہہ کٕہٕنۍ مخلوٗق چھُنہٕ حقیٖر امہِ ابدیت کہِ اعتبار چھُ ہر مخلوٗق اکھ مُکمل کاینات اکھ توے چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز بٕتھِ مہین ہٕنٛز مثال آمژٕ دِنہٕ مچھِ ہٕنٛز مثال آمٕژ دِنہٕ یُس نہٕ کُفارن تمہِ ساتہٕ سمجھ آو کینٛہہ تِمو دوٚپ یوٗت بوٚڑ ہے خۄدا ییٖژن مچھن ہٕنٛز مثال کیٛاہ چھُ دِوان یہِ سمجھُکھ نہٕ کینٛہہ تٔمسٕے بٔڑِس خۄداے سٕنٛز یُس یہِ حقیٖر تخلیٖق چھےٚ یِژھٕے قۄدرت چھِ تٔمۍ سٕنٛز اتھ منٛز تہِ یِژھٕے قۄدرت چھِ تٔمۍ سٕنٛز آفتابس منٛز تہِ قۄدرت چھُ دُشوین منٛز کُنی سوٗرٕ قرآنُک قُل ہوٗ اللہ شریٖف ٲسۍتن یِتُے سوٗرٕ امہِ پننہِ زیچھرٕ حجمہٕ اعتبار یا سورہ بقرہ ٲسۍتن یوٗتاہ بوٚڑ سوٗر اکے نوٗرٕ منٛز اکے آگرٕ منٛز چھِ دُشوے درامٕتۍ فرق چھنہٕ کٕہٕنۍ یِہے معنی چھُ بٕتھِ آمُت وننہٕ کہِ پیغمبرن منٛز چھِنہٕ أسۍ کٕہٕنۍ فرق کران لا نُفرِقُ بین احد من رسله سٲری پیغمبر چھِ أکسٕے خۄدایس نِش آمٕتۍ لیکن وۄنۍ چھُ اکھ سردار اکھ چھُ اِمام أکۍ چھِ مُقتدی تِلکَ الرُّسُلُ فضلنا بعضهم علی بعض فضیٖلت آیہِ پتہٕ الگ الگ کرنہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ قرآنِ مجیٖد کٮ۪ن صوٗرتن پتہٕ فضیٖلت آمژٕ الگ الگ کرنہٕ مگر اصلٕکۍ اعتبار نوٗرٕکۍ اعتبار چھِ اکے آگرٕ منٛز تِم درامٕتۍ خٲر یہِ زیچھِ ییٚتٮ۪تھ کتھ ترٛیٚیِم کتھ آو تِمن وننہٕ کہِ تِم چھِ پننہِ مالہٕ منٛز خرٕچ کران پننہِ مالہٕ منٛزٕ یُس یہِ مِن چھُ مِما رزقنا اتھ چھِ ونان تبعیٖضیہ عربیس منٛز یعنی اوٚڑ مال چھِ تِم خرٕچ کران اوٚڑ چھُ پننٮ۪ن ضروٗرتن خٲطرٕ تہِ تِمہٕ تھاوان تہٕ اتھ منٛز چھُ اکھ اصوٗل اکھ یُس اسہِ مال چھُ أسۍ چھِنہٕ امیُک مٲلِک کینٛہہ ملکیتِ تامہ چھنہٕ اسہِ کینٛہہ
کٲمِل مِلکیت تہٕ حقیٖقی مِلکیت چھَنہٕ اَسہِ کینٛہہ یُس اَسہِ مال چھُ مکان چھُ اولاد چھِ صحت چھُ علم چھُ کٲمِل مِلکیت چھَنہٕ کینٛہہ بلکہِ قرآنِ مجیٖدَس منٛز چھُ أکِس جایہِ اللہ تعالیٰ فرماوان تہِ سورہ حدیٖدَس منٛز کہِ وَأَنفِقوٗ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ییٚمِکۍ تُہۍ مےٚ بَنٲیمو یعنی ییٚمِچ مےٚ تُہۍ مُستخلفیٖن مِلکیت کٔرمو نہٕ تۄہہِ مےٚ عطا کینٛہہ بلکہِ کاے مقام بَنٲیمو کِیَر ٹیکَر چھُمو تۄہہِ مےٚ بَنٲومٕتۍ مُستخلف کِیَر ٹیکَر نِگران یہِ مےٚ مال تۄہہِ دیُتمو دولت دِژمو آسُن لَسُن بَسُن دیُتمو تُہۍ چھِو اَمِکۍ کِیَر ٹیکَر تُہۍ چھِو اَمِکۍ نِگران تُہۍ چھِو اَمِکۍ اَمانت دار تُہۍ چھِو اَمِکۍ کَسٹوڈِیَن یہِ چھُنہٕ تُہُنٛد کینٛہہ اَتھ مُتعلِق یِیو پِرٛژھنہٕ پَتہٕ یِیو واپَس ہٮ۪نہٕ البتہ اگر باقٕے سانٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز چھُو کوٚرمُت خرٕچ تیٚلہِ چھُ ٹھیٖک یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚنوُ تِتھ پٲٹھۍ کوٚرُو پَگاہ یِیِو واپَس حِساب دِیِو سورُے حِساب دِیِو آڈِٹ گژھیو آڈِٹ نیریو ٹھیٖک اورٕ یورٕ ما چھُو کوٚرمُت کینٛہہ بَس تَوَے چھُ آمُت اِنَ الْمُبَذِّریٖنَ کانوٗ اِخوانَ الشَّیاطیٖن غٲر دیٖنی وَطَن خرٕچ کَرَن وٲلۍ چھِ غٲر ضروٗری وَطَن خرٕچ کَرَن وٲلۍ چھِ شیطان سٕنٛدِ بٲے گویا پانَس پٮ۪ٹھ تہِ یِم خرٕچ چھِ کَران ضروٗرتَس منٛز سُہ گوٚو نہٕ غٲر دیٖنی وَتھ کینٛہہ پنٛنِس عیالَس پٮ۪ٹھ چھِ خرٕچ کَران سُہ گٔے نہٕ غٲر خۄدٲیی وَتھ کینٛہہ بَس یِمَن جٲیِز وَتَن ہٕنٛدۍ حدوٗد یِم دِنہٕ آے یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ خرٕچ کَران سُہ گوٚو راہِ خۄدایسٕے منٛز خرٕچ کَرُن اور تِم بنٛدٕ چھِ محتاجَن مِسکیٖنَن وفی اَموالِہِم حَقُّ لِلسائِلِ وَالمحروٗم کینٛہہ چھِ منٛگان تِم چھِ بٕتھِ پٮ۪ٹھ تُلان ہٮ۪کان تُلِتھ تِم چھِ منٛگان تِہُنٛد حق چھُ مالَن منٛز کینٛہہ چھِ تیٖتۍ شرمدار تِم چھِنہٕ منٛگٲنی تِم ژھٲنٛڈِوُکھ اِن کہِ ژےٚ یی کانٛہہ منٛگنہِ دیُتتَس ووٚتھٕے نَکھٕ زکات کھٔژٕے ژھوٚنٛٹھَن کانٛہہ غریٖب دیُتتَس ووٚتھٕے نَکھٕ کینٛہہ چھِ تِم تہِ یِم محتاج چھِ مگر تِم چھِنہٕ منٛگان کینٛہہ یوٗتاہ چھُکھ عزتِ نفس تِم کٔرِوُکھ تلاش تِم ژھٲنٛڈِوُکھ تعریفُہُم بِسیٖماہُم فی وجوٗہِہِم تعریفُہُم بِسیٖماہُم تِم پرزنٲیِکھ تہٕ تِمن چھِ بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ تِمے نِشان آسان گویا فقر غُربت مُصیبت غم محتٲجی پریشٲنی اَمِکۍ اثرات چھِ تِہنٛدٮ۪ن احوالن پٮ۪ٹھ پیٚوان اور یِم بندگانہِ خۄدا چھِ آسان تِم چھِ سُہ سمجھِتھ ہٮ۪کان طور فِکرِ یہِ کہِ أنٛدروٗنی احوالن ہُنٛد اثر چھُ نیٚبٕرۍ کِنۍ اِنسانس پٮ۪ٹھ لبنہٕ یِوان کُس چھُ سمجھان کُس چھُنہٕ سمجھان اَتھ چھُو تُہۍ پتہٕ بدل ناو دِوان یہِ چھَنہٕ کانٛہہ پیٖری فقیٖری کینٛہہ قرآن چھُ وَنان تُہۍ پرزنٲیِکھ تِم تِہنٛدۍ بٕتھِ وٕچھِتھ تِہنٛدۍ احوال وٕچھِتھ تِہُنٛد ظٲہِر وٕچھِتھ یِنو تِم تۄہہِ دوٗرے پرزناونہٕ مگر گٔژھِو تُہۍ آسٕنۍ پرزناوَن وٲلۍ گژھنو تۄہہِ تِم چشمہٕ آسنہِ گویا بندگی سۭتۍ ابدیت سۭتۍ پاک نیٖتی سۭتۍ انفاق فی سبیٖل اللہ سۭتۍ چھےٚ سُہ نظر بندس حٲصِل گژھان اَتھ مٲدانس منٛز تِم تجرُبات حٲصِل گژھان ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس محتاج چھُ پرزناوُن تگان کلام سۭتۍ چھُس پرزناوُن تگان اِشارو سۭتۍ چھُس پرزناوُن تگان اَمِچ مِثال چھِ چوٗنٛکہِ سطح چھِ اور تربیت چھِ چلان حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبس ییٚلہِ بۄچھِ لٔج پتہٕ ٲسۍ تِم نیٚبرٕ کَنۍ بِہِتھ یُس تہِ نیران اوس تپٲرۍ تِمن اوس وَنان یتھ آیے کریٖمس کیٛاہ ٲس تشریح تِم ٲسۍ تشریح کران تہٕ نیران سُہ اوس فاقس مُتعلق کھٮ۪وان چاونس مُتعلق آیے کریٖم مےٚ چھُنہٕ ذہنس منٛز مُستحضر کینٛہہ تہٕ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلمو نیوٗ تپٲرۍ تشریٖف یِمو کوٚر عرض یتھ آیے کریٖم سمجھٲیتو مےٚ فرماس وال کٔرہس تھپھ تہٕ نیوٗکھ تتہِ کھیووُکھ چووُکھ حضرت ابوٗ ہُریرہ یِہے ٲس تمِچ تشریح ٲس یی کہِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ وَنان کہِ فاقہ تِن کھیٚیِو چٲیِو گوٚو نہ طور فِکرِ یہِ کہِ اکھ گوٚو علم بیٛاکھ گوٚو حال اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن علمس منٛز یُن یہِ چھُ علمٕے یوتن لیکن مُتقی کس چھُ وَنان ییٚمِس یہِ علم حال بنہِ حال بنُن کیٛاہ گوٚو تصوُف چہِ زبٲنۍ منٛز چھِ اتھ حال وَنان اللہ پاک کٔرِنۍ اَسہِ چشمہِ بصیٖرت عطا تاکہِ یہِ کتھ تہِ یی اَسہِ سمجھ اور ذہنن کٔرِنۍ وُسعت عطا تاکہِ قرآنِ مجیٖدُک فٲیدٕ واتہِ اتھ چھِ وَنان حال کیٛاہ چھُ بنان سُہ علم یُس خۄداین أمِس بنٛدس دیُت سُہ بنہِ أمِس حالس چھُ اکھ تشریح یِوان کرنہٕ وقتس چھُ اکھ معنے یِوان وننہٕ حال اور حال کیٛاہ گوٚو حال گوٚو یُس علم أنٛدرٕ اِنسان سٕنٛدِس قلبس منٛز چھُ تصدیٖق بنان اور اخلاص چھُ تتھ ابدیت تہٕ اخلاص چھُ تتھ حرکت دِوان
और सुन्नत छु तथ अमल बनावान सु गो हाल गोया यम सिंदिस इल्मस न अमल आस कह सह बेहाल इंसान बेवक्त इंसान और तम सुंद वक्त छु जाय गसान खाली गसान बस तौर फिक्री कि कल्ब की कबूलियत गुलामी ये बदनुक इजहारी गुलामी आस और इजहारी अब्दियत कोर अल्लाह ताला ने 3 चीजन मज इजहारी अब्दियत अमल कल्ब दिलुक अमल दिल तो ना अमल करान और दिलुक अमल छु तस्दीक तो इखलास युमिनून बिल गैब तस्दीक तो इखलास इखलास ईमान और इजहार अब्दियत बजरिए बदन सो तथ पर फोक नमाज गया नमाज से तुर फिक्र सोरे अब्दियत निज़ाम युमिनून बिल गैब से तुर फिक्र सोरे अकीदुक निज़ाम और सु माल यथ मजन इंसान सुन जिंदगी इंसान सुन दिल मशगूल छु गसान यानी इचे छीव अक्षुक च बेश चून शऊरी तो रूहानी वजूद वो कस वजूद बने 3 शऊरी ईमानी वजूद इस अंदर छु सोरे बदनी वजूद मादी वजूद गई 2 अम पत यथ दुनिया मज इंसान काम कार कर पानस अंद बे दुनिया माद जमा करान गो माली वजूद यम 3 वजूद 3 वजूदन हज ज़कात छ दिन शऊर तो रूह अत मज तस्लीम और रजा सुपुर्दगी खुदायस ब्रोट कन ये ऐ दितु ती मान अकल चलावन अत खिलाफ की ये हुकुम कोरतम ती शुम तस्लीम रदीत बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला और बदन युस तरीक हो नबी अलैहि सलातु व सलाम इ लगाव तथ पे पान करन तम नेबर कहीं या इजहार अब्दियत बदन सतन अम पत गो माल यथ वत मज वोन तम खर्च करुन तथ वत मज कर खर्च इसलिए ये चे निश रूट ना तम सुंदी जान से एहसान यस चे दितु चून छुन तस एहसान कह तिकाज सु बने चाहे तकमीली अब्दियतुक जरिए तम करो ईचा कथ बाकी करो आयंदस इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।